Hello mga kachikadura nga filingon, for today's video akong ichika ang among last day sa among OJT. Ug karon nga adlaw sayo-sayo ra may makabiyahe kay una pa man ko ni mata sa Ginoo. Of course kay last day naman nato magbinuutan ata. Suki na di diri sa gasolinahan sa lapas nga bisag dili magpautang. Uy, simba ko kadi utang na di man tahimayad. Diri di metod mag-agihan permit pagpasingod sa tandag. Syempre kay mas dali ra diri biyahe kaysa pikas nga kalsada. Ug mao di ani ang noong sa Power Rangers inig mo biyahe. Nagsandal ra tuod ko karon kay katong akong usa ka sapatos mura man og dili na kaayo maigo. Ug kani di tuod ang tulay nga among permit maagihan. Ganahan kaayo ko permit diri maglabay kay kaprisko sa pananaw og murag makawa sa problema kadali. Nindot kaayo sa matatan-ahon kay nag-abot ang dagat pati ang suba. Og syempre malabyan na ako among eskwelahan. Sa pag first year na ako diri SDSSU pa ang ngalan sa eskwelahan. Karon NEMSU na. Syempre kay nakastop man ko pag eskwela due to the financial problem and due to the lack of knowledge. Ha? Agoy. Og sa laktod abot tabi sa tandag. Time check 7:12 pa sa buntag. Di pa kaayo traffic ang kalsada sa ing-ani na oras. Og diri mi sa Boulevard mag-agihan kay pasulod man ang barangay Bungtod din didto ako nag-OJT. Og sa kadamo-damo na among gilikuan ni abot na gid mi. Og sa sobraan ako kabuotan karong adlaw na unhan pa na ako ang manager pag-abot. Diri tuod may mag-agian sa exit kay duol ra sa kusina aron inig abot mga undayon. Hoy simba ko ambot bitaw nganong sige mi diri sa exit mga gi. O di ba lupigan pa na ako mga empleyado. Siya rog di tam awardan ani. Hoy bitaw assuming ra kayo ko karon. Hoy bitaw lami kayo sa feelings nga sayo ra ta maka-duty kay unya sayo ra pud ta uli. Og sa laktod nagsugod na gyud ang among adlaw-adlaw nga task. Na-assign mi permi sa pag-interview ug pag-assist sa mga clients. Ug naay mga adlaw nga daghan kay mga releasan ng clients ug naapoy gamay ra. Kay naay mga schedule nga adlaw nga walay release. Kung walay mga clients among ginabuhat naga-track ug naga-record sa mga passbook receipt, taga-encode sa mga clients data information ug naga-file sa mga hard copy sa client information. Pinabangay lang gyud mi adlaw-adlaw. Kanang 70% lihok, 30% marites. Hoy guys simbak ko. Pero mas ganahan mi kung daghang clients permi kay mas malingaw man mi og dili mi kapansin sa oras ug sa adlaw. Katong first day pa namo maulaw pa man mi makigatubang sa mga clients. Pero sa nagkadugay na mi kami nay maghanap mismo sa clients ug naay releasean karon adlaw. Ug maong diri mo magpa-member if gusto niyo mo loan. Kay nindot diri walay kuskus balongos ug libre pa ang kape ug wala mo'y pambayad isulod ra mo dito sa sako. Og syempre dili mahuman ang among adlaw nga dili mi makapangapi. Syempre kung libre ang clients mas libre ming unay diri sa office. Atong first day magulaw-ulaw pa inighagadon pangapi. Karon maunay makahurot sa kape sa clients. Mingawon gid mi ani nga routine. Maong mapasalamaton mi sa Sedfi Tandag branch. Ug mao ra to akong chika sa among 75 days and 600 hours OJT journey. Pa-follow and react naman po, pa-share na din. Babush.